अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुज़िश्ता चंद दिन से हम एक केस देख रहे हैं दुआ ज़हरा का, जो कि 16 अप्रैल को अपने घर से कचरा फेंकने के लिए गई और वो बच्ची जो कचरा फेंकने गई अब तक अपने घर नहीं लौट सकी है। इसमें हमने उनके वालिदैन का भी मौक़िफ़ लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीज़ चल रही है। उनके वालिदैन जो हैं वो बार बार मीडिया पे आके, बल्कि ये कहा जाए कि पुलिस को जाके उन्होंने फरियादें की और जब पुलिस जी का केस बताया, कुछ उनके जो वालिद हैं वो कुछ अपने मोहल्ले वालों से भी कॉन्शियस हैं कि मोहल्ले में ही दुआ ज़हरा नागायब हो गई हो, क्योंकि वो जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सारे वक्त की फुटेज है, लेकिन उस टाइम की फुटेज नहीं है कि जिस टाइम दुआ अपने घर से निकली और उसने कचरा फेंका, सिर्फ वही फुटेज एक मिसिंग है। थोड़ा सा बैकग्राउंड की आपको बात बताऊं तो हमने ज़ैनब केस देखा था जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ। वहाँ भी कुछ इसी तरीके का था कि वो जो मोहल्ले वाला था वही पकड़ा गया था जब तफ्तीश हुई पूरी की पूरी, और उसके बाद देखा कि वो मोहल्ले वाला मुलव्विस था ज़ैनब को कत्ल करने में। यहाँ भी अभी तक यही लग रहा है कि मोहल्ले वाले मुलव्विस हैं। उनके वालिद के मुताबिक उनको यही लग रहा है कि मोहल्ले वाले मुलव्विस हैं। खैर, इस सब मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि इस पूरे केस पे जो है नज़र रखे हुए हैं, और इनसे अपडेट लेते हैं कि चल क्या रहा है, इदारे क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है और इनके वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है। समर भाई, सबसे पहले तो मुझे अपडेट दे दें इस केस के हवाले से, क्या अपडेट चल रही है इस केस में? देखें, दुआ ज़हरा केस जो है वो सोशल मीडिया में बहुत हाइप पकड़ता जा रहा है, और इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है वालिदैन जो है वो काफ़ी परेशान हैं, दुख में हैं, और ये हर घर की कहानी है। जब ज़ाहिर है बच्ची किसी की लापता होती है तो वालिदैन यकीनन उन्हें भी एहसास होता है कि किसी की बच्ची के गुम होने का, लापता होने का या अगवा का क्या दुख हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है। पाकिस्तान के जो है हर घर में आज इसी का ज़िक्र हो रहा है दुआ ज़हरा का। 16 अप्रैल को ये मिसिंग हुई है, और उसके बाद अब तक तकरीबन 7 से 8 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका इस केस का। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की जानिब से हासिल की गई। कुछ पे तो ये भी चल गया कि ये दुआ ज़हरा जो है वो सुजुकी में बैठ के खुद गई, लेकिन वो दर हकीकत दूसरी लड़की थी सोबिया, उसी इलाके की, जिसका ताल्लुक़ शोबिज़ से था। वो अपनी शूट के लिए जा रही थी, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे भी, बाज़ मीडिया चैनल ने भी उसे चला दिया। समझ भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहूँगा। उनके जो वालिद का बयान मैं भी देख रहा था, वो ये था कि वो जो मखसूस टाइम था जिस टाइम पे वो कह रहे हैं कि बच्ची बाहर निकली या क्या, वो उस टाइम की फुटेज जो है वो मिसिंग है। दूसरा ये है कि जिस दिन ये बच्ची गायब हुई है उस दिन पीटीआई का जलसा था कराची में, तो उनके मुताबिक कि हम पुलिस को कॉल करते रहे तो पुलिस नहीं आई, बल्कि रात को 2:30-3 बजे पुलिस आई और फिर पुलिस भी थोड़ी देर के लिए दिलासे दे के चली गई। नहीं, बिल्कुल आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं यही उसी तरफ आ रहा था। देखें, इस वक्त जो है ना पुलिस की 3 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं एवीसीसी की, जिसमें रोड मैप, आईटी और जो है टेक्निकल तमाम टीमें जो है ना 3 टीमें इस पे काम कर रही हैं। इसके साथ एक और डेवलपमेंट हुई है कि एफआईए साइबर क्राइम की 4 रुकनी जो टीम है वो भी जो है तहकीकात कर रही है, जिसमें माहिर नफ्सियात भी शामिल हैं, फोरेंसिक के एक्सपर्ट भी हैं, जबकि एक इन्वेस्टिगेशन खातून ऑफिसर भी है, वो उनके घर पे भी गई है और वालिदैन से जो है हिस्ट्री मालूम की है, जहाँ वो सर्च कर रही है, क्या वो इस्तेमाल करती थी, गैजेट इस्तेमाल करती थी, कौन से करती थी, ऑनलाइन कब कहाँ क्या ख़रीदारी की, कौन से दोस्तों से उसके राब्ते थे ऑनलाइन। तो वो तमाम चीज़ों पे अब एफआईए भी तहकीकात कर रही है, जबकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो कराची पुलिस का है वो इसी पे काम करता है, अगवा के केसेस पे। अगर ये 24 घंटे में जो मुकामी थाना था वो एक्टिव हो जाता, एतराफ़ के जो घर थे या अड़ोस पड़ोस के घर थे वो सर्च कर लेते, अभी भी अगर उस इलाके को सर्च किया जाए तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। सीसीटीवी फुटेज देखें, अभी तक रोड मैप ही नहीं बन सका कि दुआ ज़हरा कचरा रखने के बाद कहाँ गई, कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा। इवन के जो सीसीटीवी है घर से बाहर जो कॉर्नर पे कहने शॉप है, वहाँ की भी सीसीटीवी में दुआ ज़हरा नज़र नहीं आ रही। बकौल उनके वालिद के कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि दुआ ज़हरा गली से भी बाहर गई हो। तो इट मीन वो जो एरिया है उसको बाकायदा तौर पे सर्च करना चाहिए। देखें वहाँ पे कोई वाटर टैंक या कोई ऐसी जगह किसी ऐसे घर में
दुआ ज़हरा देखें वहाँ रह रही थी, अड़ोस पड़ोस कोई ना कोई जानता होगा। बच्चा जब भी किसी के साथ जाता है, जब तक उसे पहचानता नहीं है बच्चा उसके साथ नहीं जाता। चीज़ें जो है ना बड़ी बारीक बीनी से देखनी पड़ेंगी, पुलिस को भी, तफ्तीशी इदारों को भी, और उस इलाके के लोगों को भी थोड़ा सा ताउन करना होगा। ऐसा घर देखें जहाँ पे बैचलर रहते हैं, या ऐसी जगह देखें जहाँ पे कहीं सुनसान घर हो या जहाँ रिहाइश ना हो, उस घर को चेक किया जाए। कोई ऐसी वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सबूत, एविडेंस मिलेगा जिससे दुआ ज़हरा का जो है लिंक मिल जाएगा। इनके वालिद ने भी मोहल्ले पे कह सकते हैं कि उनका जो बयान आया है उस पे है मोहल्ले में कि जैसे सीसीटीवी फुटेज उनकी गायब है, तो उनके वालिद का जो बयान है वो भी इसी से रिलेटेड है कि शायद मोहल्ले वालों की इसमें कोई देखें, मोहल्ले वाले हो या कोई भी, आप पहले तो उस इलाके में जितने लड़के रहते हैं नौजवान, ठीक है, उनका डाटा जमा करें। उनमें से मिसिंग कौन सा है, कब मिस हुआ है, एक दिन पहले अगर वो गायब हुआ है या एक दिन बाद है, ये चीज़ें थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हमारी बात हुई थी तफ्तीशी टीम से, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज तो हासिल कर ली, लेकिन हमें नहीं पता कि दुआ ज़हरा कौन है उसमें। ये उनके वालिदैन, वालिद या वालदा आए, उस सीसीटीवी को देखें, फिर पता चलेगा। वो थोड़ा सा कह रहे थे कि अब पुलिस जो है बैक फुट पे चली गई है, एग्रेसिव स्टाइल में होती। ज़ाहिर है तफ्तीश का अंदाज़ पुलिस का दूसरा होता है, जाएंगे बंदे उठाएंगे भी, तफ्तीश के लिए भी लाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत प्रेशर जो है पुलिस के ऊपर है, तो वो बिला वजह मोहल्ले में किसी को ना उठा पा रहे हैं, ना तफ्तीश के लिए किसी को बुला पा रहे हैं। अब ज़ाहिर है उसी जगह पे जाते हैं, देखते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन जब तक उसका वालिद प्रॉपर जो सीसीटीवी कलेक्ट हुई हैं तफ्तीशी टीमों के पास, वो बैठ के देखेगा नहीं, चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी कि हाँ ये मेरी बेटी नहीं है, उस टाइम की तमाम सीसीटीवीज़, उसके बाद की भी ज़रूरी नहीं हो सकता है जो अगवाकार हैं मुबैना, वो उसको कहीं वहीं मोहल्ले में किसी ऐसे घर में रखा हो, ठीक है, उसके बाद उसको शिफ्ट करने के लिए रात में शिफ्ट किया गया हो, गाड़ी में शिफ्ट किया गया हो, उस रूट पे कौन सी गाड़ी जा रही है, किसी डिग्गी में ना चली गई हो, उठा के बेहोश करके उसको डिग्गी में पैक किया और लेके चले गए हो, किसी हाई रूफ में डाल के लेके चले गए हो, ज़रूरी नहीं वो पैदल गई हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तफ्तीशी टीमें इस पे काम कर रही हैं और करना भी चाहिए, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मोहल्ले के लोग हैं या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जो है पुलिस के साथ भी ताउन करना चाहिए, दीगर इदारे भी हैं। अब ये एक केस उलझता जा रहा है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, उसका कचरा रखने के बाहर जो है ना वो कहाँ गई बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने ज़ैनब कत्ल केस का यहाँ पे जिक्र करूँगा, वहाँ भी यही, उस केस में भी हमने ये देखा था कि वो बाद में बड़े दिन बाद पता चला कि मोहल्ले के ही लोग थे, वो जो शख्स था वो मोहल्ले का ही था। आप मुझे बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो थोड़ा सा बैक पे चली गई है, पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है, पूरे पाकिस्तान में ट्वीट्स हो रही हैं, ट्रेंड बना हुआ है, लोग जो शोबिस सितारे हैं वो तक इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पुलिस क्यों बैक फुट पे जा रही है, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो इनके पेरेंट्स देखने नहीं जा रहे, क्या हो रहा है? देखें, पुलिस के बैक फुट पे ये नहीं कि बैक फुट पे वो वैसे चली गई, तफ्तीश तो प्रॉपर कर रही है। ज़ाहिर है 3 टीमें काम कर रही हैं उनकी, AVCC की भी, फिर अब FIA भी आ गई है। जैसे SHO ने जो है अपनी नाअहली दिखाई और उसने गलत रिपोर्ट दे दी कि जी ये वो CCTV में जो है वो खुद जा रही है, जिस पर एडिशनल IG ने SHO को सस्पेंड भी कर दिया। अगर SHO इतना काबिल और अक्लमंद होता, वो उसी टाइम पे जैसे ही बच्ची का केस रिपोर्ट हुआ फौरी तौर पे वो तमाम जो एविडेंस थे, शवाहिद थे, वो जमा करने चाहिए थे। उसको चीज़ें मिल जाती हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट या क्राइम सीन यूनिट को बुला लिया जाता है मौके पे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एविडेंस ऐसा मिल जाता है जिससे उस बच्ची का क्लू मिल जाता है कि वो हुआ क्या है, गई है किसी के साथ या अगवा हुई है या कौन उसको लेके गया है। लेकिन कचरा रखने के बाद वापस घर में गई या किसी और सामने घर में गई या किसी ने आवाज़ दे के उसको बुला लिया, ये अभी तक नहीं पता। इवन के वहाँ मज़दूर भी काम कर रहे हैं बकौल उसके बाप के, उन मज़दूरों को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए था कि भाई यहाँ बच्ची आके कचरा रख रही है, कहाँ गई, ठीक है, वो क्या खुदाई कर रहे थे, वो भी चीज़ देखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं गड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था, या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा वाटर टैंक चेक करना चाहिए बड़ा, छतें चेक करनी चाहिए, ठीक है, कोई खाली बिल्डिंग उस इलाके में उसको चेक करना चाहिए। तो ये चीज़ें उसी 24 घंटे में, 12 घंटे में चेक हो जानी चाहिए थी। तो अब ज़ाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है जब सोशल मीडिया पे
اس کی ہائپ ہوئی، شور ہوا، تو اس کے بعد جو ہے پولیس ایکٹیو ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے ABCC بڑا اچھا ادارہ ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ نکالے گا۔ اس کے ساتھ رینجرز بھی اس پہ تفتیش انہوں نے بھی شروع کر دی ہے، تو ادارے تو متحرک ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہوپ کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو خیر خیریت سے اس کے والدین سے ملائے۔ ہماری کیا، ہر پاکستانی کی یہی دعا ہے، ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے۔ سمر بھائی بالکل آخری سوال آپ سے کروں گا کہ تاخیر ہو گئی ہے، یہ چیزیں جو کرنی چاہیے تھی اسی وقت، کیونکہ پولیس کی نااہلی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ دیر سے آنا، یا ایسے چونکہ نااہلی کے دیر سے آنا اور اس وقت اسنیپ چیکنگ یا سرچنگ نہ کرنا پورے علاقے میں، لیکن اب معاملہ یہ حل کیسے ہوگا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 1 سے 2 دن میں حل ہو جائے گا؟ دوسرا یہ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ بچی کا جو آئی پیڈ ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، تو کچھ لوگ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ اپنا آئی پیڈ بھی ساتھ لے کے گئی ہوئی ہے۔ دیکھیں بچی آئی پیڈ استعمال کرتی تھی، اس بارے میں بھی چیز جو پولیس نے پہلے وہی نا بے وقوفی پولیس کی جانب سے جو مقامی SHO تھا اس نے رپورٹ دی، جی وہ آئی پیڈ میں ہم نے سرچ کیا، اس کے گھر پہ سرچنگ پہ کورٹ میرج کا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہ ڈائیورٹ کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، SHO جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے اس کیس کو لائٹ لے کے جو ہے نا افسران سے بچا جائے، کہ افسران کا پریشر نہ لیا جائے، سر یہ تو خود مرضی سے چلی گئی ہے۔ 50% لڑکیوں کے کیس میں، یا آپ 80% کہہ لیں، وہ پسند کی شادی کا ہوتا ہے، تو پولیس پہلے ہی لائٹ لے لیتی ہے۔ لیکن جب بچی کم عمر ہو تو پولیس کو چاہیے کہ وہ لائٹ نہ لیں، اس کیس کو فوری طور پہ جو ہے نا سیریس انداز میں لیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تمام چیزیں دیکھیں۔ والدین جو ہوتے ہیں نا، آپ کی بچہ کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ لاپتہ ہو تو آپ کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، پریشان حال۔ ظاہر ہے اس کے والد والدہ بیچارے پریشان ہوئے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپیلیں کی، تب جا کے تو معاملات حل ہوئے۔ یہ سسٹم جو ہے نا پولیس کا، یہ بہت ضروری ہے ٹھیک کرنا۔ ایڈیشنل بہت اچھے آفیسر ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سیٹ اپ، اچھا سسٹم دے جائیں، لیکن جب بھی آپ دیکھیں آپریشن ٹھیک ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ کراچی کی جو تفتیشی پولیس ہے وہ میں کہتا ہوں 3rd کلاس ہے، ان کا جو کرائٹیریا لے لیں یا آپ ان کی جو پرفارمنس لے لیں، میں نہیں سمجھتا کہ تفتیشی پولیس کی کوئی اچھی پرفارمنس ہو۔ ایک اچھے انویسٹیگیٹر کو، ایک اچھے جو تفتیشی افسر کو چاہیے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیس پہ کام کرے اور وہ پراپر جو ہے نا اس کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر دعا زہرا کی بات کر لیں، بہت آسان تھا کہ اس وقت اگر فوری طور پہ 2-4 گھنٹے میں جو ہے نا پولیس ایکٹیو ہوتی، وہاں جتنے ایویڈنس تھے وہ مل جانے تھے، جتنے لوگ تھے اسی دوران پتہ چل جاتا، گھر بار سرچنگ کرتے، پورے ایریے کو اس کو کارڈن کر لیتے، صرف ان گلیوں کو، تو آپ کو تمام ایویڈنس سامنے آ جانا تھا کہ بچی کہاں گئی۔ اب رات 2 بجے پولیس موبائل آ رہی ہے، دن بعد پولیس جو ہے نا موبائل آتی ہے، سرسری سی بات کر کے چلی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر SHO جو ہے نا افسران بالا کو بھی نہیں بتاتا اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں، پھر مقدمے کے اندراج کے بعد جو ہے ABCC کے پاس کیس جائے گا، تب جا کے ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ شارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے جو ایڈیشنل IG کراچی ہیں غلام نبی میمن جو ہے وہ ایماندار بھی ہیں اور کام کرنا بھی چاہتے ہیں، ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ دعا منگی کیس آپ دیکھ لیں، اس میں بھی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا، لگے رہے۔ اس کے بعد جو ہے صورتحال دیکھیں، وہ بدر سے جو بخاری سے اغوا ہوتی ہے، گن شاٹ اس کے دوست کو گولی ماری جاتی ہے، لیکن گاڑی اس کی گلستان جوہر سے ملتی ہے۔ جو دعا منگی ہے وہ شری جناح کے پاس ایریا ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اس بلڈنگ میں اس کو رکھا جاتا ہے، پھر وہ تاوان دے کے رہا ہوتی ہے۔ گلشن اقبال میں بھی اس کی ڈیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اگر تو اس میں کوئی اغوا کار ہے تو بڑے شاطر ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی ایسا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے جس میں کوئی بہت بڑی رقم کا انہیں ملنے کا آسرا ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرف کہانی جا رہی ہے۔ سمر بھائی اغوا کار تو شاطر ہیں، لیکن پولیس کی بھی نااہلی یہاں پہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد نہیں مبینہ اغوا کار، اگر وہ اغوا ہوئی ہے تو اس کے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں پہلے چیزیں ریزن چیک کیے جاتے ہیں نا، کہ آیا اس کی فیملی اتنی مضبوط، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے کہ وہ کس وجہ سے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ مجھے کیا کسی کو بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی 10 لاکھ سے اوپر بھی رقم ان بیچاروں کے پاس ہو، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ عنصر کے علاوہ دوسری چیزیں دیکھیں،
10 چیزیں اس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کیا معاملات ہو سکتے ہیں. یہ جو انویسٹیگیٹر ہیں, جو تفتیشی ٹیم ہے, یہ ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. بچی کی ہسٹری چیک کرنی چاہیے. بچی اسکول جاتی تھی, اسکول میں کون دوست تھے, کرونا کے بعد جب اسکول چھوڑا اس کے بعد کون سے اس کی سہیلیاں, دوست, وہ کن سے رابطے میں تھی, آن لائن کن سے رابطے میں تھی, لاسٹ ٹائم پہ جو 1-2 ماہ میں وہ کن لوگوں سے رابطے میں تھی, کہاں جاتی تھی, کس دوستوں سے زیادہ ملتی تھی. چیزیں مل جانی. پولیس بیک فوٹ کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ پولیس ان کے دوستوں کو تفتیش کے لیے نہیں لا پا رہی. ظاہر ہے جب آپ کسی کے گھر میں تفتیش کریں گے تو وہ جو ہے وہ بات صحیح نہیں نکلتی, لیکن وہی شخص جب تھانے میں آ کے کسی تفتیشی پولیس کے سامنے بیٹھ کے جب اس سے تفتیش کی جاتی ہے تو 10 چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتی ہیں. چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں سانگڑ میں چھاپا مارا پولیس نے, وہاں سے ایک لیاری کی لڑکی جو وہاں لیاری سے لاپتہ ہوئی تھی, اس کا نام جو ہے ثانیہ حمیرہ تھا, حمیرہ عرف ثانیہ, وہ ملی. لیکن جب پولیس نے پوری ڈیٹیل چیک کی تو پتہ چلا اس نے کورٹ میرج کر لی ہے, تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن اس خبر پہ بھی سانگڑ سے جو ہے ٹویٹ بھی ہو گئے, میڈیا پہ بھی چل گیا, جی لڑکی مل گئی دعا زہرا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں. تو میں تو اپیل کروں گا جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں, کم از کم جب تک اتھینٹک رپورٹ نہ آئے, اتھینٹک آپ کے پاس خبر نہ آئے, مت شیئر کریں. ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہے یہ آپ کو تو نہیں پتہ نا. برحال اس کیس میں ہماری تفتیشی افسران سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کیس کو حل کر لیں گے. امید ہے اس کیس کو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا, اور جو دعا زہرا نام کی بچی ہے یہ صحیح سلامت اپنے والدین کو ملے گی, کیونکہ یہ والدین سے ہی پوچھا جا سکتا ہے ان پہ کیا گزرتی ہے جب ان کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس قدر تکلیف سے یا اس قدر گم ہو جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے, تو والدین پہ کیا گزرتی ہے یہ والدین سے بہتر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عزیر خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.